नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। आज आम जाना 2026 जनवरी मासर शिक्षण फलाफल शिशु बाटिका श्रेणी पंचम श्रेणी पर्यंत 2026 मसीहा जनवरी मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिका श्रेणी विकास दिग रही शारीरिक विकास शिक्षण फलाफल रही पद्य आवृत्ति समय स्वर को अनुकरण करेंगे, स्वर वॉल्यूम और बेगर मात्रा सीमा को चिन्हे, धूआं कच्चा अंडा विभिन्न दुर्गंध को चिन्हट करने जानिबे, 3 ରୁ 5 वस्तु को आधार करी कठिन और नरम अंडा और ठंडा और गरम खदड़ और चिकण भली वस्तु को वर्गीकरण करेंगे। सामाजिक और आवेगिक नैतिक विकास परिवार सदस्यों सह किपरि संबोधन करेंगे जानिबे, सामग्री गुड़िक सतर्कतार सहित व्यवहार करेंगे जानिबे। बौद्धिक विकास रही वस्तु गुड़िक 20टी मध्य 4-5 जन मध्य सामान भाव में बांटे, विभिन्न आकार आकृति को मेल करेंगे, वस्तु गुड़िकर आकार और आकृति रंग आधार में वर्गीकरण और तुलना करेंगे। भाषागत विकास रही बारंबार व्यवहृत अक्षर चिन्ह और से संबंधी ध्वनि को चिन्हट करेंगे। छोट छोट परिचित वाक्य और शब्द को स्पष्टता सहित पढ़, शिक्षकों मार्गदर्शी पठन अंशग्रहण कर, कला और सौंदर्य और सृजनात्मक विकास रही सृजनात्मक भाव विभिन्न आकार रंग चरित्र शब्द स्थान और परिस्थिति को जोड़ी निजर भावना और विचार को व्यक्त करवा। प्रथम श्रेणी रही पाठ्यपुस्तक हसकल रही बही पाठ 21 पलापला पृथ्वी फाटिया विषय गल्पर आदर्श पठन छोट प्रश्नर उत्तर कह रुकार उच्चारण और पठन कर, पृथ्वी फाटिया विषय रुकार उच्चारण और पठन कर। पाठ 22 विकेट उड़ीगला विषय ओ फला फलन जान उच्चारण कर, गल्प पठन कर, छोट प्रश्नर उत्तर देव। कांचनर 5 कथा विषय न्यंचंच न्यंचंच अक्षर चिन्ह पढ़ और लिख, छोट प्रश्नर मौखिक उत्तर देवे। पाठ 24 रही एड़े एड़े बड़ विषय चंद्रबिंदु अनुसार पढ़े और लिखे, अभ्यास पाठ चंद्रबिंदु अनुसार व्यवहार करेंगे। कार्यपुस्तिका सप्ताह 23 ରୁ 26 कार्यपुस्तिका थिबा शब्द वाक्य पढ़े और लिखे। कविता पोस्टर बिलेई नानी एथिरे स्वर अनुकरण कर कविता आवृत्ति करेंगे। चित्र पोस्टर रही मेला मिठा दुकान एथिरे चित्र थिबा घटना और वस्तु को चिन्हे एवं कहे दलगत आलोचना करेंगे। बड़ गल्प बही रही सोनू और लड़ू गल्पटी सहभागी पठन हेब पर दलगत पठन करेंगे और आलोचना करेंगे। गल्प कार्ड रही गुड़ी और छेली बाहर केमिति मजा बेंग खाइला चॉकलेट बलिया रामर साइकेल मूषा और हाथी यही गल्प गुड़िक सहभागी सहायतार पठन करेंगे और दलगत आलोचना करेंगे। गणित विषय रही पलापला पृथ्वी फाटिया विषय रही 8 मध्य योग करेंगे, विभिन्न वास्तव वस्तुर व्यवहार करके योगफल निर्णय करेंगे। पाठ 22 विकेट उड़ीगला विषय 10-10 कर विड़ा कर संख्या चिन्हट करेंगे। पाठ 23 रही कांचनर 5 कथा विषय 18 मध्य संख्यार योग करेंगे। एड़े एड़े बड़ विषय 1 ରୁ 100 पर्यंत संख्या डाकिबे और लिखे। परिवेश विषय रही पलापला पृथ्वी फाटिला गृहपालित पशु वन्य पशु विषय जानिबे। विकेट उड़ीगला विषय कें वस्तुर कें जिनिस तैयारी हुए जानिबे। कांचनर 5 कथा विषय स्वास्थ्य रक्षा नियम संपर्क में जानिबे। एड़े एड़े बड़ विषय वृक्षलता को चिन्हे। चित्रांकन रही कखारू भेंडी और शिक्षकों सहायतार यह चित्रांकन निज खातार लिखे। अस्वस्थ पत्र भी चित्रांकन करेंगे। प्रथम किंबा द्वितीय सप्ताह रही चलित मासर फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। द्वितीय श्रेणी रही कार्य दिवस 23 पाठ्यपुस्तक रही हस खुशी भाषा विषय माँ परी किए से हम से विषय पद्य आवृत्ति करेंगे, पद्यर सारांश बुझे, अभ्यास प्रश्न मौखिक और लिखित उत्तर देवे, दलगत पठन और स्वाधीन पठन करेंगे। कार्यपुस्तिका पाठ 39 ରୁ 56 पर्यंत रही कार्यपुस्तिका शब्द वाक्य पढ़े और लिखे, युक्ताक्षर को बारंबार पढ़े। गणित खेल रही किए भारी किए हालुका एथिरे सरल निकिति व्यवहार करी किए ओजनिया और किए हालुका तुलना करेंगे। पात्र नहीं पानी मापिबा से विषय अणमापक एकक व्यवहार करी आकलन करेंगे और माप करेंगे। गणित कार्यपुस्तिका रही सप्ताह 25 ରୁ सप्ताह 26 पृष्ठा 53 ରୁ 64 पिलामाने शिक्षकों सहायतार 153 ରୁ 164 पृष्ठार कार्यपुस्तिका करेंगे। परिवेश विषय रही माँ परी किए हिसाब विषय माँ किपरि पिलामानकर जत्न नियंती जानिबे, पिलामाने मौखिक उत्तर देवे, पितामाता को भक्ति करने जानिबे, माँ करुवा काम गुड़िक मन पकाई कहे। चित्रांकन विषय रही सुंदर अक्षर निज विद्यालय नाम लिखे, 3ଟି झोटीर गोटे झोटीर चित्रांकन करेंगे। प्रथम किंबा द्वितीय सप्ताह फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 निश्चय करेंगे। तृतीय श्रेणी रही कार्य दिवस 23 पाठ्यपुस्तक रही आम भाषा आम साहित्य विषय
ବଣ ଓ ଅଦାଲତ ସେହି ବିଷୟରୁ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବେ, ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବେ। ବଣ ଓ ବଣୀ ବିଷୟରୁ କବିତାକୁ ସ୍ୱର ଅନୁକରଣ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। କବିତାର ସାରାଂଶ ବୁଝିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ରହିଲେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା 139ରୁ 156 ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ବବୁଲ ହାତୀ, ହଜିଲା ବଲ୍ ମିଳିଗଲା, କାଉର ବସା। ଏହି 3ଟି ଗଳ୍ପ ବହିରେ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଗଳ୍ପକୁ ପଢ଼ିବେ, ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ ବୁଝିବେ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ଗଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଇଂରାଜୀରେ ରହିଛି ଲେସନ୍ 6, 11ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଟର ଲେଖିବେ। ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ କାଉଣ୍ଟ ଦି ନମ୍ବର ଫ୍ରମ୍ 11 to 10, ଲର୍ନିଂ ରାଇଟ୍ ଲେଟର ସିରିଏଲି। ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ସିରିଏଲିକାଲି। ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରୁ ଏବଂ ଲର୍ନିଂ ଡେଜ୍, ମନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ସି ଦି ପିକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ସେ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବଡି। ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡେଜ୍, ମନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ଗଣିତ ମଜା ବିଷୟରୁ ଗଣିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ଶିଖିବା। ସେହି ବିଷୟରୁ 12 ମାସର ନାମ, ଦିନର ସଂଖ୍ୟା 7, 12 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ହିସାବ କରିବା ବିଷୟରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚିହ୍ନିବେ, ନୋଟ୍ ଚିହ୍ନିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା 25ରୁ 26 ଅଛି, ପୃଷ୍ଠା 49ରୁ 160 କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରିବେଶ ବିଷୟରୁ ଅଛି ନିଆଁର ଜନ୍ମ କଥା, ନିଆଁ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଜାଣିବେ। ସୁଖୀ ପରିବାର ବିଷୟରୁ ସୁଖୀ ପରିବାର କ'ଣ, ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବେ। ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ରହିଛି ଜଳ ଓ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ ସେ ବିଷୟ। ସେହି ବିଷୟରୁ ଜଳର ଉତ୍ସ, ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ ଜାଣିବେ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ରହିଛି ରୁଲ ବାଡ଼ି, ଝୋଟି ଓ ଝୋଟିର ଚିତ୍ର ଥିବା ଏକ ରୁମାଲର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବେ ଆଉ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବିଷୟରୁ କରିଦିଅ ମୋତେ ସାଇଁ। ସେହି ବିଷୟରୁ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବେ, ପରୋପକାର କରି ମହତ୍ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। କୁହୁକୀବନ ଭିତରକନିକା ବିଷୟରୁ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ପାଠ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଇଂରାଜୀରେ ରହିଛି ଦି ବ୍ଲୁ ଜ୍ୟାକେଲ୍, ସେହି ବିଷୟରେ ଦି ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ଲିଟିଲ୍ ନଟି ନନ୍ଦୁ ସେ ବିଷୟରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ରିସାଇଟ୍ ଦି ପଏମ୍ ରିଦିମିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍। ଗଣିତ କୁହୁକ ସେହି ବିଷୟରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ହିସାବ, ଟଙ୍କାର ବଦଳ ମୂଲ୍ୟ, ଟଙ୍କାକୁ ପଇସାରେ ରୂପାନ୍ତର, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ଜାଣିବେ। ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମେଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା ବିଷୟରୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପ ଏକକ ଜାଣିବେ। ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଜାଣିବେ। ଓଜନ ଓ ପରିମାଣ ମାପିବା ବିଷୟରୁ କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାପର ଏକକ ଜାଣିବେ। ପରିମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରଳ ଗଣିତର ସମାଧାନ କରିବେ। ସାମାଜିକ ପାଠ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ପ୍ରଗତି, ଆମ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ଆମେ। ଏହି ବିଷୟରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ଆଉ ମାଟି। ଏହି ବିଷୟରୁ କୁହୁଡ଼ି, କୁଆପଥର, କାକର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ରହିଛି ତୁରୀ, କପଲେଟ୍ ଓ ଫୁଲଦାନୀ। ଆଉ ଶେଷରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ 23। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବିଷୟ, ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଠନ, ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଜାଣିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଠ କରିବେ। ଇଂଲିଶ ରହିଛି ଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ଦି କିଙ୍ଗ ହୁ ଲଭ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି, ୱେକ୍ ଅପ୍। এই 3টি বিষয় রয়েছে। এতে দি স্টুডেন্ট উইল রিড দি স্টোরি সাইলেন্টলি অ্যান্ড রাইট দি আনসার দি কোশ্চেন। দে উইল রাইট দি ডিফিকল্ট ওয়ার্ড অ্যান্ড মিসিং লেটার। দে উইল সলভ দি পজল গিভেন ইন দি টপিক। দি স্টুডেন্ট রিসাইট দি পয়েম উইথ অ্যাকশন। গণিত ধারা রয়েছে ভগ্ন সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ। এতে ভগ্ন সংখ্যাগুড়িক সমহরে পরিণত করে পরে যোগ বিয়োগ সম্পাদন করবে। দশমিক সংখ্যার পরিচয়ରୁ ভগ্ন সংখ্যাକୁ দশমিক সংখ্যার রূপান্তর, দশমিক সংখ্যার যোগফଳ বিয়োগফଳ। মেট্রিক মাপ পদ্ধতি রয়েছে ওজন মাপ পদ্ধতির চারিগাণিতিক প্রক্রিয়া। তরল পদার্থ মাপ সম্বন্ধে চারিগাণিতিক প্রক্রিয়া করবে। সামাজিক পাঠ রয়েছে ଆମ ଦେଶର ରପ୍ତାନି ଓ ଆମଦାନୀ, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟରୁ ଆମ ଦେଶର ହେଉଥିବା ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ ଓ ଶାସନ ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ରହିଛି ବାୟୁ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟରୁ
ପିଲାମାନେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ତାର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ। ବାୟୁ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ ଜାଣିବେ। ଦୂଷିତ ବାୟୁ କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ ଜାଣିବେ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ରହିଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ 4ଟି ଫଳର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ପଦ୍ମଫୁଲ ଏବଂ ସୁରେଇ ଏବଂ ତାର ଛାୟା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବେ। ଶେଷରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 2024 ମସିହାରେ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।